ভারত 10 বছরের জন্য ইরানের চাবাহারে শহীদ বেহেশতি বন্দর পরিচালনার ভার নিল। কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ ও জলসম্পদ দফতরের মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল ও ইরানের সড়ক ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী মেহেরদাদ বাজারপাসের উপস্থিতিতে ভারতের পোর্টস গ্লোবাল লিমিটেড এবং ইরানের পোর্টস অ্যান্ড মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের মধ্যে এ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশে দীর্ঘ সময়ের জন্য চাবাহার বন্দরের দায়িত্বভার গ্রহণ করল ভারত। এটি এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। বিদেশমন্ত্রী ডক্টর এস জয়শঙ্কর বলেন, এই চুক্তির ফলে বন্দরে বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি বাড়বে যোগাযোগ ব্যবস্থাও। दुनिया की सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के मुताबिक आज हम लोगों ने हमारे चाबहार पोर्ट की लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में आज हम लोगों ने दस्तखत की है। और ये बहुत साल से बातचीत चल रहे थे। इतना दिन तक तो ये शॉर्ट टर्म के थे, तो इसलिए इस पोर्ट के भविष्य को मजबूत बनाने के सिलसिले में और रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को साकार करने के लिए आज ऐसे एक ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। The very clear expectation is that the Chabahar port, at least that part of the Chabahar port that we are involved in, that will definitely see more investments. It will see more connectivity linkages coming out of that port. And we believe today that connectivity is a very big issue in that part. International north-south transport corridor, which we are doing with Iran, Russia. Chabahar will connect us to that, also to Central Asia. We have a separate corridor, the IMEC corridor through Saudi Arabia.